Dalam suku salah satu ni pokok kok temu angin lalu temu ni mesti mati ni pokok kok temu. Tini চাষালা পম্পি আর ডেভেলপ বাই খবজা অম্পির সাবজুনালি তেজুয়াও 100 MT গোল্ড স্টোরেজ ni হলংকাই লেখা বুবাগ্রা বদত কিশোর মানিক দেবরমা লগিউ মঞ্জাকা টিটিসি হাপনি ডেপ্রিসিয়াম অনিমেস দেবরমা MDC মাশঙ্কর দেবরমা MBC সদাগর কলয় টিটিসি হাপনি CEO সিকে জমাতিয়ানো কারে কোপনি আদমরা 1 करोड़ 17 लाख इसमें है और ये कोल्ड स्टोरेज सिर्फ यहाँ में नहीं टाकर जला में भी एक हो रहा है एंड और एक 25 more will come. और 25 आ रहे हैं तो ये क्या है लेकिन ये प्रोजेक्ट 1 करोड़ 17 लाख में है और मैं चाहता हूँ कि शुरू हो क्योंकि हमारा जो तिपरासा जो किसान है जो विलेजर है वो अपना सामान को भेजते मार्केट तक सब सामान खराब हो जाता है पेरिशेबल आइटम्स है कोल्ड स्टोरेज रहने से हम लोग अपना सामान को प्रिजर्व भी कर सकते हैं हम लोग बहुत वेरी हैप्पी दैट आज हमने चिचुआ में ओम्पी में ये फाउंडेशन स्टोन ले किया है फॉर अ कोल्ड स्टोरेज ओम्पी आप लोग सब जानते हैं कि इज़ द फूड यहाँ का फूड बास्केट है ऑफ इंटायर त्रिपुरा और अगर यहाँ में हमने अच्छे तरीके से कोल्ड स्टोरेज किया तो इट विल हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल्स अदर पेरिशेबल मीट आइटम्स और इसी के लिए हमने यहाँ में फाउंडेशन स्टोन लगाया है और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ में एक अच्छा सा कोल्ड स्टोरेज हो जाए फंड्स का इंतज़ाम हम लोगों ने कर दिया है अपने तरीके से और ये ओरिजिनली ओम्पी में नहीं होने का बात था कहीं और में होने का बात था लेकिन हमारा TTADC ने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया है हमारा काम है TTADC को डेवलप करना है ना कि सिर्फ शहर को डेवलप करना इसी के लिए हमने ये डिसीजन लिया माय MDC वो सर जो सौदागर कोला वहाँ पे हमें थे उन्होंने बहुत कॉपरेट किया ज़मीन आइडेंटिफाई करने के लिए और अब मैं आशा करता हूँ कि जब तक त्रिपुरा का जो गांव है उसको हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक त्रिपुरा आगे नहीं बढ़ेगा हमारा त्रिपुरा साथ आगे नहीं बढ़ेगा इसी के लिए ये आज फाउंडेशन इंस्टॉल किया गया है इसके बाद वी विल बी कमिंग इन चेकिंग देखना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका शुरुआत भी बुबाग्रा बहुत अच्छा है ये मेरा दिल का बात आपने पूछा जब तक हमारा होलसेल मार्केट नहीं होगा तो हमारा तिपरासा गोल्ड बाज़ार में जाकर उनको एक्सप्लॉइट किया ही जाएगा मैं चाहता हूँ में हमारे डिप्टी CM ने कहा कि अगर हमें थोड़ा सा फंड्स का एडिशनल फंड्स में दिया जाए तो हम अपना ही होलसेल मार्केट करना चाहते हैं कि कोई भी तिपरासा खुमुलुंग में आके अपना होलसेल करे ना कि उनको गोल्ड बाज़ार में जाकर एक्सप्लॉइट किया जाए ये मैं किसी के खिलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर इंडिया हमको आत्मनिर्भर ADC बनना है और आप हम लोगों को अगर सौतेला बच्चा ऐसा रखेंगे और हम लोगों को हेल्प नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा इसके लिए हमने डिमांड भी किया है कि एक होलसेल मार्केट होना चाहिए मार्केट प्लेस होना चाहिए नॉट ओनली इन कुमुलुंग ओम्पी में होना चाहिए अम्बासा में होना चाहिए हमारा रामचंद्र घाट में होना चाहिए आश्रमबाड़ी में होना चाहिए कंचनपुर में होना चाहिए साबरूम मोनू में होना चाहिए सिर्फ खुमुलुंग को डेवलप करने से पूरा त्रिपुरा डेवलप नहीं होगा लेकिन शुरुआत हम लोग खुमुलुंग से कर सकते हैं लेकिन उसके लिए फंड्स का दरकार है और जो अभी तक बजट पास हुआ है कि 1300 करोड़ कुछ हम लोग को दिया जा रहा है अभी तक कागज़ में हमको एक कागज़ भी नहीं मिला है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा कि वो पैसा कौन सा डिपार्टमेंट को जा रहा है या वो पैसा हमारे पास आ रहा है या मिनिस्टर मेवा कुमार जमातिया के ऑफिस में जा रहा है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ADC नहीं है तो ये बात उनको क्लियर करना चाहिए और जहाँ तक मैंने सुना है मीडिया से आप ही के मीडिया से कि ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है ये पैसा उधार में दिया जा रहा है लोन में दिया जा रहा है तो उसका रीपेमेंट क्या होगा काम क्या होगा एक कागज़ अगर ऑफिशियली हमको मिल जाए तभी हम देख सकते हैं कि हम अपना प्लानिंग कैसे करें ये प्रोजेक्ट Tini Bubagrakor Aguni Nuyuma Goskango Tiprasha Chamung Hayaka Traditional Food Festival Ter Shongsaudika Hasi Tiprasha Hangpretanguni Montri Mevar Kumar Jamatia Tiprasharuni Chamung Hinkeno Belaino Bunislai Juta Belaino Special Tiprashanuri Chamung no Tiprasharok Shimichaya Kobuni Boshuni Borok Bohaino Bahai Manabaino Kokti Mamonoglayo Tiprasharuni Chamung Hastevo Shimiya Hatar Haste Rokobo Shinijago Chamuruni Bishimutongo Gudok Chakai Muihan Hangzak A Hangzak Muyashi Kamok Awanduru Rock Awan Bangi Rock Abono Karibo Dalbidal Chamung Rock Abo Hakino Tiprasharuni Chamung no
lukuroni buskango furnani bagai tebo traditional food ni bahaino pinani bagai haste haponi tiprasa hamkrai tangbedani luwa jubungbai bobagra khor aguni luyungmam buskango traditional food festival songsajaka Asali Pandavo hasteni tiprasa hamkrai tangbedani mantri Mebar Kumar Jamatia ताकलाय जों सेंट्रल लायका खाल सेमाराव जों लायका डिस्ट्रिक्ट वाइज बहायनो तमके पुइला जों खाली तो सेमा तो लायका काहम के खाइमालिया ताकलाय जस्ट टेंगमानि अबो जदिसि काहम के पुराम पाइखांके आंखागाव जों डिस्ट्रिक्ट लेवल फाइनो जों फाइना थागाय दङ तमके बाजेटनि बेपार दङ जों डिस्ट्रिक्ट लेवल फाइना हांके जों बाजेट मास लायनाय जों रांखौ जों बेपार दङ काहम के जों स्टार्ट खायका नांके जों खालि रग जों डिस्ट्रिक्ट वाइज जों फाइना बगै जों थागथारनाय साल बोसोर तेर दमाय तेर जों सालैनि फाय माने नायगारना दरिस बर तिनि अर फालनाय रक तिनि बर बिमान खायके बे साला सानाय आं बारै मान जों प्राय 10टा खाय खटल लायके 10टा अब तिनि बरनि बांमोन बेसिबाग आं खाकाव 2 दिन जरि काम खालाय खाके जों बेसे एक्सटेन्डफ्रा खायमानो अब कास्टमारनि मेसेज नायनाय बे जों सारै बाहायनो खाना सारैखौ बाहायनो आरो कायसा रमद्र बवनो तिनि कालचारेल फेस्टिवल दङ फांसन दङ Tini ro 26 Januari toyoi जों तै बिथिनि सिनियर सिटिजेन तिनि बर अक्रारक और जों माइजानाय अब तिनि बिसि बुरुं बुरुं जों खाय दङ माहाय तिनि काम नमु 26 Januari न नाहरै तिनि अमखे स्पेशल तिनि फुड फेस्टिवल ट्रेडिशनल फुड खायका बे खाना बाहायनो जों तिनि जत्त तिनि अक्रारक तिनि जाग्रारक तिनि इभेन तिनि बबा गोरानाव जों रिंनाय तिनि जत्त र तिनि बारानि जत्त दफानि तिनि अक्रारक तिनि खदानि बरक पन्चायत बरक रिंनाय बेके जों प्राय तिनि 500-600 जन जों खोना तिनि टुरिस्ट स्पटआव जों चालायनाय अब आगेनि खायजाक दङ बहाय जों थांनाय फेब्रुवारि मासाव जों खायमालिया तिनि आरो करना भाइरासनि बागै अबनो तिनि पोस्टपोन खायो तिनि अब जों खायो अब कायजा आबानि एसे प्रग्राम न खाना के तिनि टोटाल प्रग्राम दङ ते खाना सारियो तिनि तिनि कालचारेल डांस तिनि लाइभ बना तै जों खायनाय आरो कम्पिटिशन खायजा दङ जत डिस्ट्रिक्ट जे चेम्पियनिंग फैनाय बरना हायनि जों मोसारानाय मोसानाय जाते बर जों स्टेट लेवल हाय बर जों फर्स्ट सेकंड थर्ड बरनो प्राइज होनाय ते गाहाम प्राइज होनाय आबाके जों प्रटेक्ट बोसोराव तिनि गभर्नमेन्ट हायते अम प्रग्राम खायजा दङ साल बोसोर तेर दमाय फरो तिनि काचा फुड फेस्टिवल इंडिजिनस फुड फेस्टिवल जों खाय दङ ओ सालनि बाय अंनाय ओ तिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नेंगे अब इनिशिएटिव नाजागो आंखागो तिनि अम हायके आउटला सहर सिटिगो तिनि चामुं नमुं जों फुलुंना बागै जों साइमन तिनि चामुं नं बलाय केरिच लाइक हाइजेनिक आरो जत्तन आइटेम तिनि बरन चामुं माननाय आं बांगिनो रमै निनि मसदें निनि रुगजाक निनि मै जे दिनै गुदक चाखै जत्तन मानाय तिनि इंडिजिनस फुड आबार बागै आं खागाव कायसे तिनि पार्ट अफ तिनि कैम्पेइन तिनि बरनि बागै तिनि आगनि लाइभ बुमानो जों तैबो जों रिभाइभ खालामनो बागै तिनि चामुं नं बिसो रिच बिसो कथक जाथक आबार जों एडभार्टाइजमेन्ट खायनो बागै जों दिनै आउटला सहर खायजाक आं खागाव गोबां बरक एन्जय खायनाय शुद्ध तिनि ब्रासा सिमिया गुबुन दफाफोराव बाहायनो एन्जय खायनाय अबनो चागै आरो बिसिङाव तिनि जे अरनिय फालनाय रक आबारबो एनकारेज सिंनाय बर गोबां आइटेम तिनि चामुं नंनो बर फुलुंनाय तै अम डेमस्ट्रेट खायनाय आंखागो बरबो फिसा अर रांपुजा आजिनाय अबनो तिनि गभर्नमेन्टनि नाफोरमों तिनि टिआरआई डिपार्टमेन्ट हयते अब खायजागो ट्राइबल खायजागो आंखागो जत्तन एन्जय खायनाय तै आंखागना जत्तन अर मेला फायै तिनि फुड फेस्टिवल फायै जाते डिसिप्लिन भाबे तंगा नंथों जाते आइन शृंखला गाहामखौ तंना बागै आं कयनाय जत्त तिनि बरावनो तै गुबुन हबरन बाय कयनाय जाते अर पिसफुलि एनभायरनमेन्ट थायो जाते अ तिनि फुड फेस्टिवल न गाहामखौ पारना बागै आं कयजागो Chasalai Elamuni Sport Meet Cholazaka Bubagra Khor Agun Nishusu Bihar Ringlogo Chasale Elamoni Sport Meet Cholazaka Bobagra Khor Agung Nishusu Bihar Ringlogo Manjaka Hakoturi Montri Protima Bumit Thumung Tangutini Ojoma Omid Dokit Agotora Press Club ni Tangfang Front of Sarkar Khobi Kubuni Adongra
आसामनि हागतनि मन्त्रि प्रतिमा बुफांग तै लुबै एलामनि स्पोर्ट मिट पान्डा चेंगेरिखा पान्डाखौ कक सोना थांगै हागतनि मन्त्रि योगाना तैब खोखेंका পতঞ্জলি যেটা আমাদের যুগা আজকে পৃথিবীর 188টা রাষ্ট্র যুগাটাকে নিজের দেশের জন্য করে নিয়েছেন এবং 21শে জুন বিশ্ব যে যুগা দিবস আমাদের যে পরম্পরা সেটা স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু আমরাই যুগা করি না। আমরা দুনিয়াকে সাথে রপ্তানি করেছি। এটা আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের সম্পত্তি, আমাদের সম্পদ। আর আজকে ইন্টার এলামনি যে ইন্টার স্কুল এলামনি যে স্পোর্টস যে আপনারা শুরু করেছেন সেটা আমাদেরকে শারীরিকভাবে যেমন ফিট রাখবে, মানসিকভাবে স্বাস্থ্যই আমাদের মূলধন। আমরা মানসিকভাবে নিজেরা সুস্থ থাকবো। আর আমরা সবার কাছে বার্তা দেব যে আমরা সবাই মিলে একটা সময় আমরা তো স্পোর্টস খেলি, মানে খেলাধুলা করি, সবাই মোবাইলে করি, ল্যাপটপে করি খেলাধুলা। সেটা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের মাঠে নামতে হবে। যত বেশি আমাদের প্রজন্মকে মাঠমুখী করতে পারবো তত বেশি তারা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং নিজেদের মধ্যে সম্পর্কটা সুদৃঢ় হবে। এবং যেটা আমাদের প্রণব সরকার মহোদয় বলেছেন, নেশা মুক্ত প্রত্যেকটা কলেজ, ইউনিভার্সিটি, বিশেষ করে আমার মায়েরা যারা রয়েছেন তাদের ভূমিকা নিতে হবে যে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে সঠিক রাস্তা, সঠিক পথে যাতে আমরা নিয়ে যেতে পারি। আর খেলাধুলা হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় পাথেয়, যেটাকে মানুষকে নেশা থেকে মুক্তি দিতে পারে, আজকের যুব সমাজকে সঠিক মার্গদর্শন করতে পারে। খেলাধুলা হচ্ছে তার উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম। আমার এলামনি সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আপনাদের যে উদ্যোগ প্রত্যেকটা স্কুল আপনারা নিয়েছেন, আপনারা সেই উদ্যোগটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং আরো আলাদা করে, আরো গ্রুপ তৈরি করে, আরো বেশি করে স্কুলকে, কলেজকে, ইউনিভার্সিটি স্তরের এবং ক্লাব স্তরের প্রত্যেকটা অংশের মাধ্যমে একে অপরের মেলবন্ধন করে এবং কৃষ্টি সংস্কৃতি যেটা রয়েছে আমাদের কালচারাল এবং স্পোর্টস দুইটার মেলবন্ধন করে আমরা নেশা মুক্ত ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে পারবো। সেই আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আজকে আমরা শপথ নেব এবং আগামী দিন চারশালকবাগ ঘর আগুটি মুক্তধারা অডিটোরিয়াম হল নব ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক এন্ড ড্যান্স বসন্ত তেরশো জাখা চারশালা ঘর আগুটি মুক্তধারা অডিটোরিয়াম হল নব ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়ান ক্লাসিক মিউজিক এন্ড ড্যান্স বসন্ত তের সংসজাখা আসানি পান্ডব ফাইমন জাখা আলং তাংবিদিরি মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল ভোগবার তাংবিদিরি মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিং রায় খবি কুবরি আদং রাও তাদের সঙ্গে পান্ডা চেঙ্গেরিখা মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিং রায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল আসানি পান্ডব ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক এন্ড ড্যান্স নি আদং সেই সমস্ত তাদের কাছে সেটা প্রত্যেকেই সেটা বহন করে চলে, এটাই স্বাভাবিক। আমার নিজের সংস্কৃতি, আমার কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাকে রক্ষা করা আমার প্রথম দায়িত্ব। এবং ভারতবর্ষের এই যে সমস্ত দেশকে ঐক্যবদ্ধ, এক অদ্বিতীয় আমরা ভারতীয়, এই মহান লক্ষ্যকে যদি একত্রিত করে রাখা যায় তবে ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতে আমরা এগিয়ে চলেছি। কি করে হয়? এবং এটা হচ্ছে অন্যতম মাধ্যম, এই সাংস্কৃতিক জগৎটাকে অন্যতম মাধ্যম। কারণ বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন সংস্কৃতি এই সাংস্কৃতিক জগতের মাধ্যমে কিন্তু একে অপরের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি। এটা শুধু এটা নয়, মানুষের আমাদের রেসপন্সিবিলিটি বাড়ানো, ডিগনিটি বাড়ানো এবং মাইন্ড সেট আপ করা। একটা মানুষকে যদি মানুষ হয়ে দাঁড়াতে হয়, একটা ছোট্ট স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে যদি তাকে বড় দেশের কাজে নিয়োজিত করে নিজেকে তৈরি করতে পারে, তাহলে এই যে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা, একে অপরকে জানা, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি জাতি, প্রত্যেকটি সংস্কৃতিকে নিজেকে উপলব্ধি করা, সারা পৃথিবীর সঙ্গে এই আর্থিক যোগাযোগ, এই যোগাযোগ একমাত্র এই অনুষ্ঠান, এই সংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা তৈরি করতে পারি। এবং স্বাভাবিকভাবে যে আমরা এটাকে শুধু এই নয়, মানুষের জীবনে চলার ক্ষেত্রে
অনেক আমরা বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকি, যে যার মতো আমরা চলি, কিন্তু যখনই মানসিক দিক দিয়ে যখন আমরা একটা এমন পরিস্থিতি যখন বিরাজ করি, তার থেকে বেরিয়ে আসতে হয়, মনকে শান্ত রাখতে হয়, এবং তার একমাত্র উপাত্ত বিভিন্ন মধ্যে বিশেষ করে এই সঙ্গীত জগৎ, তাকে একমাত্র আমরা সেটাকে আমরা পাই। বিজেপি শান্তির বাজার ডিভিশনাল কমিটি লুয়াজুবে মনপথর হাতি অকাশা খাদম হিমপথর ফ্লাইজাখা বিজেপি শান্তির বাজার ডিভিশনাল কমিটি লুয়াজুবাই মনপাথর হাতি অকাশা খাদম হিমপথর খ্লাইজাখা শান্তির বাজার বুখাস্তে বাই খবজা মনপাথর হাতি অকাশা কতর খাদম হিমপথরতে হাতি কুথুম পান্দা খ্লাইজাখা আসানি পান্দা ফাইমানজাখা শান্তির বাজার বিধানসভানি এমএলএ প্রমোদ রিয়াং, এমডিসি সঞ্জয় রিয়াং, এমডিসি হংসু কুমার ত্রিপুরা তে পাতাল কইনা জমাতিয়ানো খবর বিজেপি বদলনি গুবনি আদংরাও বৃত্তি আমরা করতে দিচ্ছি না। সিপিআইএম যে রাজ্যের মধ্যে তীব্র আন্দোলনের সংস্কৃতি এই রাজ্যে নরেন্দ্র মোদী এবং বিপ্লব কুমার দেবের রাজ্যের বন্ধুগণ সবাই মিলে অস্ত্র বন্ধে আগে দেওয়ার জন্য ঘোষণা করেছেন, বরাদ্দ রেখেছেন। একটার পর একটা আর মানতো না। জনজাতিদের জন্য 1300 কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছেন। এই বাজেটের মধ্যে এই জনমুখী সরকার, এই কল্যাণকামী সরকারকে বাছাই করে হুমকি দিয়ে মারধর করে, সম্পত্তি লুট করে, ভাঙচুর করে তাদেরকে দমানোর জন্য চেষ্টা করছে। আমি শুধু এইটুকু বলে দেবো যে ভারতীয় জনতা পার্টি গাহাম খালি কিষান খালি হামসান মানে বিসিংতে সরকার প্রতিষ্ঠা খাইলে নিছে ভারতীয় জনতা পার্টির মূল মন্ত্র। আমি বাঙালিয়া ও কবে এই গণতন্ত্র নি হামসান লাগাও হিংমানি হাজে কেড়ে নাইরো বড় গই লামাসি সাক্ষাৎ বড় মুঠো গই নাও ভাগ্য সিনে বড় গই বিধান তো খাই দমকে খাদি বড় যত সাদা থানসা তি প্রাসা থানসা হলে আঙুরে সময় তি প্রামা থানসা নো থালোকে ওয়ানসা ক্রিগে ওকে থ্রোসা ক্রিগে ওকে ওয়ানসা থ্রোসা তি প্রাসা মুগলিসা যত দেই তি প্রামা থাও দমনে ওকে তঙ্গো ভারতীয় জনতা পার্টি ওয়ানসা তি প্রাসা থ্রোসা যত দমনে তঙ্গো এবার ভাগ্য আর তি প্রাসা থানসা ই শাখা আমার তি প্রাসা বুকাবা নমারিয়া দে বুকাতে বুকায় সরে তি প্রাসা जो कार्य करता है, हम लोग गुंडागिरी माफिया राज करना नहीं चाहती है और यही करता भी है। आप लोग प्यार से बात कीजिए। आज जो थानसा कह रही है, अभी सबसे थानसा पार्टी का बड़ा पार्टी है, बीजेपी है, वहाँ पे आइए, बोलो उनको वहाँ पे आइए। आप लोग ग्रेटर सिपाही चाहती है ना, पहले ग्रेटर थानसा ले आ जाओ। इसके बाद जो भी करना हम लोग बैठ के तय करेगा कि अगर आगे बढ़ रहे सका तो ग्रेटर थानसा में ग्रेटर यूनिटी में आइए। उनको भी बोलो, उनकी भी बोलो। इसलिए कोई कुछ डर मत, मोतिया गुंडा एक दिन जुड़ी की बाती सब खत्म हो जाएगा और आने वाला दिन में ऑनली बीजेपी लहरें लेते रहेंगी। तीव्रसाদের মধ্যে শুধু तीव्रसा थानसा बोल के तीव्रा मताते जॉइन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थानसा मताते बंगाली है या नहीं? है या नहीं? बोलो, सुरक्षा है या नहीं? मुगलिसा है या नहीं? तो क्यों तीव्रा मता का जो कार्यकर्ता है, लीडर है, क्यों कह रहे हैं तीव्रसा थानसा हो? हाँ
तो तिब्बत की भूखा बना रही है ना, तिब्बत का भूखा बना रहे ना, तिब्बत की आग बंद है। बात तो सर आग बंद हो सकता है, लेकिन अभी आग बंद नहीं है, आग खोल कर दुनिया के देख रही है। तो कोई सिटिंग नहीं कर पाएगा, कोई सिटिंग नहीं कर पाएगा अभी। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पार्टी है वहाँ पे धर्मों का जात का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक विजन और मिशन का डिफरेंस है। और डेवलपमेंट करना, सेल्फ सिक्योरिटी गारंटी देना और देश को सुरक्षा करना, देश को और भी आगे बढ़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। और यहाँ पे अगर हम शामिल हो सके तो हम भी भारत का सब राज्य का साथ साथ त्रिपुरा भी आगे बढ़ जाएगा और त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनना है, यही हमारा मकसद है। इसलिए कोई पॉलिटिकल कोई कंस्पिरेसी में अपना आप को मत गुजिए, अपना आप को मत इंक्लूड मत कीजिए। आगे भारतीय जनता पार्टी सबसे भारत का श्रेष्ठ पार्टी और रीजनेबल पार्टी, ये पार्टी को हम लोग एक्शन करके काम करके ये त्रिपुरा को सेफ एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा, निरापत्ता, डेवलपमेंट करके त्रिपुरा को आगे की तरह शांति और उन्नति और निरापत्ता दिए इस त्रिपुरा का आभार गठन कर दो, সেটাই আমাদের নকশা। মগর ফেলছে মহার মহাজা মোদির ভিজন মিশন আছে সারা ভারতবর্ষে অনুকা যে 72 বছর ইন্ডিয়া যে সেন্স কে মানে এটা ভারতবর্ষ যতরে ডেমোক্রেসি নি যতরে রেভলিউশন তো বলেন কাকা মোদির সরকার और मोदी ने सरकार में जोड़े थे प्रनिहारी बिसारो यासा ज्ञान खांगे भारतवर्ष ने जो तो ने पीसीए पर राज्य है अपने बंगले से बना माया सकता है मोदी का फैसला सरना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास अपने बंगले से और भी बढ़ाओ तो वो सारा भारतवर्ष ने ताले ओहाने बसारो ओहाने बरोबर बहाने मोदी ने बिसिंगताई मोदी ने लामाताई ओहानो करा खाइदी सेनानी ओहाने बरोबर साथ निर्माण खाइने नागे बखरोटी सबै साथ आइडेन्टिटी बाइ संसार बनाने बखरोटी सबै सिने हावा संकप्लाई के तवले अब सिने लामा अब न करे ते लामा kai अब ने बदले डेमोक्रेसी कम्ती हो भारतीय जनता पार्टी है और भारतवर्ष ने राजनीतिक संघर्ष को आवश्यक सपोर्ट माखैलाई ओहाने मन थन्छो खाने संमार गने जोडा का हम ताबोक्सी ताबलिङ खाके बस खावते 25 30 35 40 वर्षों में बीजेपी भारत सरकार पढ़ना कैसे बताओ मजा पूरा पोजीशन पार्टी में चलते भारत पोजीशन पार्टी कांग्रेस को ट्रेन था कांग्रेस करेगा कांग्रेस को खुला आस्ते पारबे ना कांग्रेस आस्ते पारबे ना কোনো পার্টি আসতে পারবে না আগামী 25 30 35 বছর এক সামনে বিজেপি সরকার থাকবে এবং থাকতে হবে আপনি বলেন কি बताओ ना जी विभ्रांत के बताऊंगी তিনি आगे बढ़ने समय इसलिए मेरा आज थोड़ी त्रिपुरा से कब जो राजनीतिक है 72 इयर्स तक हम लोग जो पॉलिटिक्स कर रही है ये पॉलिटिक्स में हम लोग मिस गाइडेड हो रहा है हम लोग का त्रिपुरा से पीपल लेकिन आज जानकारी हो चुका है त्रिपुरा से पीपल भी पॉलिटिकल अवेयरनेस हो चुका है अभी कोई लालच में लॉलीपॉप में पोजीशन में देखाकर त्रिपुरा से लोग को मिस गाइड नहीं कर पाएगा कोई যে ত্রিপুরা মঠানি হইতে বড় সন্ত্রাস সামন খাইয়ে বিজেপি कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने लीडर्स बड़ा आक्रमण खाइए আমরা সে তীব্র ভাষায় বলেছে তা খাই প্রতিবাদ খাইয়ে তাই ছেড়ে তারই বলে বড় ডেমোক্রেসি কিরি যাও গণতন্ত্র কিরি যাও তাই গণতন্ত্র কি গণতন্ত্র বড় কিরি গে যে বড় গণতন্ত্র নি নামাগো থাঙ্গা রুইয়া বড় সিকিরিও और त्रिपुरा समूह का कांग्रेस ने जो समूह को गणतंत्र में सिकरी हुई गणतंत्र में मुखो हुई संतरास खाइए गुंडागिरी खाइए माफिया राज खाइए सरकार प्रतिष्ठा खाइए समूह को आने वाला दिन 2023 में सब बीजेपी को वोट दीजिए सबका साथ सबका विकास को आगे लीजिए और त्रिपुरा को शांति और निरापत्ता उन्नति का दरवाजा खोल दीजिए और त्रिपुरा और वंशा सुरक्षा जो भी यहाँ पर नागरिक है ये नागरिक का सिक्योरिटी हम लोग लाना है यही हम लोग का मकसद है आपने बताया कि ग्राम कोक्साया करके 25 वर्ष सारा लेकिन ये 25 वर्ष की लास्ट हिस्ट्री है और कभी वापस नहीं आ सकेगा ये त्रिपुरा माटी का जो जनता है वो लोग इनिशिएट है वो लोग इनिशिएट पीपल है निर्माण जो माँ बोलेगा निर्माण भाई दादा তারা বুঝে গেছে ত্রিপুরা রাজনীতিতে পাহাড়ি বাঙালি লাগিয়ে তারা ফাইনাল উঠতে চায় এইভাবে 2024
সনে দাঙ্গা লেগেছে, 80 সনে দাঙ্গা লেগেছে। কে ছিলেন তখন? কংগ্রেস সরকার ছিলেন না? সেটা কি ছিলেন না কংগ্রেস সরকার? কারো ক্ষতি হচ্ছে মন্ত্রী বাবুদের, ক্ষতি হচ্ছে আমরা সাধারণ জনগণের, ত্রিপুরা হোক বাঙালি হোক। তো এর বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াবার উচিত কিনা? উচিত কিনা? কে রুখে দাঁড়াবে? কে রুখে দাঁড়াবে? ভারতীয় জনতা পার্টি হয়ে আমরা রুখে দাঁড়াবে। সন্ত্রাস এই ত্রিপুরাতে যতটা সন্ত্রাস হয়েছে তাকে আমরা মুক্ত করবই ভারতীয় জনতা পার্টিতে। আমরা সবাই একসাথে কাজ করবো। এখানে গুড নিউজ হলে দিল মন পেখা টিপিএফ 8 বছর এনজিও খাইনি করে পলিটিক্যাল ডিক্লারেশন খাইখা পলিটিক্যাল ফুল পার্টিসিপেন্ট খাইছে এখানে। ও যারা আসেনি অমিত শাহ এসে নেতানি চেয়ারম্যান টিপি প্রদীপজি এসে মোদি সঙ্গ কবক মাবাই সঙ্গ ইয়াসাদ মাবাই সঙ্গ টিরিং মাবাই সঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টি ফুল সাপোর্ট খাই। আমরা জানি পাবো সুবর্ণ যত দিনে সিমি খাতরা করে বসকানে 2023 ভারতীয় জনতা পার্টি লার্জার নাম্বার থেকে শান্তি বাজার কামবাস খেলেন খেলেন শুধু শান্তি বাজারের সাথে প্রবলেম শুধু বিজেপি 4 ইঞ্জিন সরকার চলে যায় আমাদের সময় তাও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিজেপি, স্টেট গভর্নমেন্টের বিজেপি, এডিশনাল পার্সেন্ট দখল খেলে বিজেপি, পঞ্চায়েত দখল খেলে বিজেপি, 4 ইঞ্জিন সরকার দখল খেলে। very quick state hot communications central to village level যারা তৈরি বিজেপি নিজে হট কমিউনিকেশন তো বলে চলতে পারে যতটা চাই ডেভেলপমেন্ট শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হয়েছে ফার্স্ট ত্রিপুরা না এবং যে মুখ্যমন্ত্রী ওয়াদা করে অপারেশন সাকসেস খায়। এই রাজ্যে মানুষকে উপহার দিচ্ছেন। আজকে সেই উন্নয়নকে স্তব্ধ করার জন্য যে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত সন্ত্রাসবাদীরা এই সমস্ত যারা ওই সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য সেখানে গেছে। উনি অল্পেতে টের পেয়ে শিক্ষার চাচামাচি করার পরে যখন পাড়ার লোক আসে তখন উনি माता की मातरम 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 जय माता। জবাব তোমায় দিতে হবে, জবাব তোমায় দিতে হবে। Dini kau berpokok tu lah, ausunu, ni kau berpokok tu lah, dengan jauh lagi, sekarang sedih.